السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم محشي الكرنب أو محشي الملفوف، وصفة سهلة وسريعة التحضير. خليكم معايا أصدقائي باش نشوفوا مراحل التحضير أو طريقة التحضير. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous les choux farcis à la viande hachée, recette facile et rapide mais délicieuse. Restez avec moi pour voir la préparation. Premièrement, mes amis, j'aurai besoin un chou, 2, 3. Vous utilisez la quantité ce que vous voulez. Comme vous voyez, j'enlève les feuilles pas bonnes et après je vais laver comme ça les choux. Je vais prendre une marmite, je vais mettre l'eau, je vais bouillir l'eau et je vais ajouter un petit peu de sel. Je vais mettre le chou à l'intérieur et je vais laisser cuire ou bien bouillir à peu près 5 minutes et après je vais enlever la première feuille à l'aide d'un couteau. Mes amis, vous pouvez enlever le chou, vous mettez dans le plan de travail et après vous pouvez enlever la feuille ou bien 2 feuilles. Moi j'ai enlevé dans la marmite. Donc pour pas avoir chaud, l'eau et tout, pas peur. Donc vous pouvez enlever le chou, vous le mettez dans un plat ou bien sur le plan de travail et vous enlevez facilement la feuille. Comme vous voyez, moi je remis la feuille à l'intérieur pour bien cuire. Et après, je vais enlever la feuille et je vais la mettre dans une passoire à côté le temps que je prépare la farce. اول شيء اصدقائي غادي نحتاج الكرنب او الملفوف. تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. انا خديت هذا الملفوف شويه كبير. ننزع الاوراق الغير مرغوب فيها ونغسله كما هو. ناخذ اصدقائي طنجره نعمرها بالماء ونخليها تتبخ او تغلى او تسخن جيدا ونوضع واحد شويه ديال الملح. نوضع الكرنب او الملفوف في الماء الساخن، نتركه حوالي 5 دقائق. من بعد بواسطه السكين كما كتلاحظوا ننزع الوريقات. اصدقائي تقدروا تنزعوا الكرنب توضعوه على سطح العمل، هو راه غادي يكون شويه سخون، وتنزعوا الاوراق يعني اللي شويه هودت واللي شويه طابت واحد شويه، ننزعها بواسطه السكين. غادي يكون سهل لان الماء كتير سخون. ولا كما كتلاحظوا انا ننزعهم لداخل، يعني كناخذ الكرنب بواسطه السكين كنزع الورقه وكنتركها شويه في الماء وكنزعها ونوضعها في مصفات. نتركها في مصفات تصفى الوقت اللي غادي نحضر فيه الحشوه اصدقائي. ثاني شيء ناخذ واحد الانيه نوضع فيها كاسين ديال الارز. انا وضعت غير الارز بسمتي اللي كان موجود عندي، وضعت له الماء البارد ونتركه على جنب في الماء. بالنسبه للارز ايضا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. في واحد الانيه اخرى نوضع فيها 500 غرام ديال اللحم المفروم، ايضا نفس الشيء اللحم تستعملوا او اللحم المفروم تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. واحد البصله متوسطه الحجم اللي قطعتها الى قطع صغيره جدا. عندي 400 غرام ديال صلصه الطماطم، نضيف 200 غرام ونترك 200 غرام للاخير. ملعقه كبيره ديال زيت المائده، شويه ملح، حوالي ملعقه صغيره ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار وملعقه صغيره ديال التحميره والفلفل الاحمر الحلو وشويه ديال القزبر جاف مطحون. ونضيف واحد الملعقه كبيره ديال المعدنوس مقطع على قطع صغيره، واحد الفص ديال الثوم والارز اللي غادي نصفيه وغادي نغسله جيدا ونضيفه ونحرك جيدا. Deuxièmement, mes amis, je vais prendre un plat où je vais mettre 2 verres de riz. J'ai utilisé le basmati, c'est ça ce que j'avais. Donc, je vais mettre de l'eau froide, je vais le laisser à côté. Je vais prendre un autre plat où je vais mettre 500 grammes de viande hachée. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Un oignon coupé en petits morceaux. Et j'ai ici 400 grammes de sauce tomate. J'ai mis 200 grammes de sauce tomate, je laisse l'autre à côté. Ou bien les 200 euros. Je pense à l'argent. 200 grammes à côté. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de persil coupé en petits morceaux et je vais ajouter l'ail coupé aussi, gousse d'ail coupé en petits morceaux. Je crois que j'ai dit le sel, le poivre, paprika et une petite cuillère de paprika et un petit peu de coriandre moulu.
Et je vais ajouter le riz après bien laver le riz et je mélange tout. Troisièmement, mes amis, comme vous voyez, je vais prendre ce petit morceau de chou, je vais le couper en petits morceaux car c'est petit pour faire à l'intérieur la farce. Je vais le couper en petits morceaux et je vais prendre, soit vous avez une petite marmite ou bien une petite poêle, comme vous voulez. Moi, j'ai une poêle avec le couvercle, donc je vais couper ça, je laisse à côté et je vais mettre un petit peu d'huile végétale dans la poêle et je vais mettre les côtelettes d'agneau. Ça, c'est juste un choix, il donne un bon goût en plus et il protège les choux de trop de cuisson. Donc je vais mettre l'huile végétale et je vais mettre les morceaux de côtelettes en bas et je vais mettre sur les côtelettes les petits morceaux de chou et je vais laisser à côté de moi quand je fais la farce. Donc, je pose sur la viande. En plus, les côtelettes, ils vont donner un bon goût pour les choux farcis. Je vais prendre la feuille de chou. J'ai le chou grand, donc je vais couper la feuille en deux et je vais enlever celui-là qui est au milieu, la partie dure. Je vais prendre la feuille de chou, je vais enlever aussi la partie noire. Et je vais mettre une petite quantité de viande hachée et de riz au milieu et je vais fermer sur les côtés et je vais rouler comme les cigares que je prépare chaque ramadan avec vous, les cigares de feuilles de briques ou bien pâte phyllo. Donc c'est la même façon, donc je vais prendre la feuille ou bien oui la feuille de chou, je vais mettre une petite quantité de viande hachée et de riz au milieu, je tourne les deux côtés à gauche et à droite et je tourne. Et quand je termine, je vais mettre le chou sur la viande. ثالث شيء أصدقائي ناخد مقلة أو ناخد طنجرة صغيرة نوضع فيها زيت المائدة ونوضع لتحت اللحم. عندي هنايا الكوتليت ديال الخروف أصدقائي، هذا فقط اختياري ولكنه يعطي مذاق جيد لهذه الوصفة هذه. وزائد تاني شيء أنه كيحمي الملفوف من الطياب الكتير، كيجي جامع راسو. نوضع اللحم أصدقائي أو الكوتليت، من بعد نضيف عليه هذاك الكرم او اللب اللي بقى لنا في الاخير، قطعته الى قطع صغيره جدا وغادي نوضعه على اللحم ولا على الكوتليت. ناخذ ورقه اصدقائي ديال الكرم. كما كتلاحظوا هنا عندي الكرم او عندي الملفوف كبير، لهذا انا قطعته في الوسط ونزعت الجهه اللي في الوسط اللي كتكون صلبه. من بعد ناخد الورقة أو نصف الورقة، نوضع واحد الكمية صغيرة ديال اللحم المفروم مع الأرز ونوضعها في الوسط ونبلعها، نبلع اليمين واليسار ونلويها أو ندورها الشكل على حسب الشكل اللي كنوضعوه ديال السيجار ديال الورقة ديال البسطيلة أو عجينة الفيلو لما نعمروها باللحم المفروم أو باللوز أصدقائي كما كتلاحظوا على شكل السيجار. من بعد نعصرها جيدا باش تجينا شوية ناشفة، نعصرها كما كتلاحظوا. من بعد نوضعها على اللحم ونستفها او نرتبها ونكمل بهذه الطريقه هذه. الماء اللي غادي يبقى لي ديال اللحم المفروم والارز نضيف له هذاك الماء هذاك، نضيف له 200 غرام ديال الطماطم، نضيف له واحد شويه ديال الملح، واحد شويه ديال الابزار، نخلط او نحرك جيدا ونضيف الكل هاد الصلصه هذه على الطنجره او على الملفوف ونوضعه على نار هادئه. بالنسبه للرقم 4 حوالي من 40 حتى لساعه اصدقائي، من 40 دقيقه حتى لساعه على نار هادئه حتى يطيب على خاطرو على المهل. Mes amis, comme vous voyez, j'enlève l'eau qui est à l'intérieur des choux roulés. Donc cette eau-là, je vais le mettre dans une passoire et je vais ajouter les 200 g de tomates. Je vais mettre un petit peu de sel, 2 cuillères à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de poivre, 2 cuillères à soupe de curry, 2 cuillères à soupe de curry, 2 cuillères à soupe de
un petit peu de poivre et je vais bien mélanger. Je vais mettre cette sauce sur les choux. Je mets le feu numéro 4 et je vais laisser cuire à peu près entre 40 minutes à 1 heure sur un feu doux. Et après la cuisson, mes amis, je tourne la marmite ou bien la poêle sur l'assiette, mais faites attention, c'est trop chaud. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. كما كتلاحظوا اصدقائي بعد ما يطيب الملفوف غادي نقلبه في صحن التقديم حذاري، راه يكون المقله او الطنجره تكون سخونه كتير. هذه هي وصفتي لهذا اليوم اصدقائي. كالعاده الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.